जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार। आसंता सप्ताहरे किपरि रहिबो मेषरु नेई कन्या राशिर भाग्य देखंतु किपरि रहिछि निजर राशिफल ग्रह एवं नक्षत्रर स्थिति अनुसारे जुलाई मासर द्वितीय सप्ताह बहुत विशेष होई पारे। एही सप्ताहरे शनि एवं बृहस्पतिंक स्थितिरे परिवर्तन देखा जाई पारे। एहा व्यतीत अन्य ग्रहर स्थितिरे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। कही रखुछु जे 9 जुलाई रे देव गुरु बृहस्पति मिथुन रे उदय हेबे। एहा व्यतीत सप्ताहर शेषरे कर्मदाता शनि मध्य मीन राशि रे विपरीत दिगरे गति करिबा आरंभ करिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे जानन्तु 7 रु 13 जुलाई 2025 पडुथिबा एही सप्ताह केउ सबु राशि मानंक पई लाभदायक हेबो ओ केउ मानंकु टिकिए सतर्क रहिबाकु पडिबो। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशिर साप्ताहिक राशिफल दंड। एही सप्ताह आपणଙ୍କ ପାଇଁ नूतन शक्ति एवं साहस आनिब। आपण कर्म क्षेत्र रे किछि चैलेंजर सम्मुखीन होई पारंती किंतु आपण निज आत्मविश्वास सहित सेगुडी को दूर करिवे। आपणଙ୍କୁ वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ ठारू समर्थन मिलिब। घरे एक पुराना समस्यार समाधान होई पारे। आर्थिक क्षेत्र रे खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा गुरुत्वपूर्ण। स्वास्थ्य स्वाभाविक रहिबो किंतु निद्राहीनता समस्या सृष्टि होई पारे। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशिर साप्ताहिक राशिफल। एही सप्ताहरे आपण मानसिक भावरे टिके द्वंद्वरे पड़ी पारंती। पुराना बंधुंक सह विवाद हेबार संभावना अछि, तेणु आपणଙ୍କ कथाबार्तारे संयमता रक्षा करंतु। चाकिरी करुथिबा व्यक्ति मानंकु सेमानंक कामर गुणवत्ता प्रति ध्यान देबाकु पड़िबो, नचेत सेमानंकु समालोचनार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। व्यवसाय रे लाभ हेबार संभावना अछि। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहिबो। आपणଙ୍କ खाद्य पेय प्रति ध्यान दियंतु। गैस किंबा एसिडिटी आपणଙ୍କୁ असुविधारे पकाई पारे। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर तृतीय राशि मिथुन राशिर साप्ताहिक राशिफल। एही सप्ताहटी आपणଙ୍କୁ सामाजिक एवं वृत्तिगत जीवन रे एक नूतन परिचय देई पारे। आपण नेटवर्किंग रु लाभ पाइबे एवं एक बड़ चुक्तिनामा पाई पारंती। चाकिरी रे पदोन्नतिर संभावना अछि। छात्र छात्री मानंक पाई मध्य समय अनुकूल रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोणरु सप्ताहटी भल रहिबो। आपण निवेशरु लाभ पाई पारिबे। वैवाहिक जीवन रे किछि मतभेद होई पारे, धैर्य रखंतु। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर चतुर्थ राशि कर्कट राशिर साप्ताहिक राशिफल। एही सप्ताहरे आपण कठिन परिश्रमर फल पाइबे। आपण कर्म क्षेत्र रे नूतन दायित्व पाई पारिबे, जहा आपणଙ୍କ आत्मविश्वास वृद्धि करिबो। पारिवारिक जीवन रे कौनसी सदस्यଙ୍କ सहित भावप्रवण संपर्क आहुरी गभीर हेबो। एही सप्ताहरे संपत्ति संबंधी कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु विशेषज्ञଙ୍କ परामर्श नियंतु। स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो किंतु मानसिक चापरु दूरेई रुहंतु। आपण आध्यात्मिक कार्यकलाप रे आग्रही हेबे। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर पंचम राशि सिंह राशिर साप्ताहिक राशिफल। एही सप्ताह आत्मनिरीक्षण पाई अटे। आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କର प्राथमिकता उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। आपण क्यारियर संबंधी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै पारंती, जहा भविष्यत पाई लाभदायक हेबो। परिवारर सदस्यଙ୍କ परामर्श आपणଙ୍କ समस्यार समाधान करि पारिबो। प्रेम जीवन रे मधुरता रहिबो। टंका संबंधी जेकौनसी समस्यार समाधान होई पारे। मुंड बिंधा किंबा माइग्रेन पीड़ित व्यक्ति माने सतर्क रहिबा उचित। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर षष्ठ राशि कन्या राशिर साप्ताहिक राशिफल। एही सप्ताहरे आपण एक गुरुत्वपूर्ण सहभागितारे पाद देई पारंती। व्यावसायिक निष्पत्ति बुद्धिमान भावरे नियंतु। परिवारर सदस्यଙ୍କ स्वास्थ्य विषय रे चिंता होई पारे। आर्थिक अवस्था सुदृढ़ रहिबो किंतु अनावश्यक खर्च एडाइबा उचित। छात्र छात्री मानंक पाई कठिन परिश्रमर समय। आपण जणे पुराना बंधुंकु भेटिबे। पेट संबंधी समस्या होई पारे। कथाबार्ता रे संयमता रखंतु। चलन्तु देखिबा राशि चक्रर सप्तम राशि तुला राशिर साप्ताहिक राशिफल।
ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଠି କିମ୍ବା କଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଘରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦରୋଗୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କଳା, ଲେଖା କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।